Ito, N. N? Opo, dito hanap mo dyan. To. Yun, N. O, letter Q. Q. Hanapin mo. Bakit ko U? Bakit mo Q? O, sige. Q. To. Yun. O, next. R. Ay. R. Saan ang R? Sa kabila. R. Opo, R. R. Okay, next. S. Oh, where's the letter S? S, dali. Where is the letter S? Archie. Oh, no. Hanap mo, dali. To. Ayusin mo, oh. Tingnan mo yung itsura niya, oh. Yun, oh. Yan. S. S. O, saan yan dito? To. Uy. Asan na yung S? To. Hindi naman, hindi mo naman maayos si Archie, eh. Asan ang S? To. Ayoko na. O, saan na yung S? Dali. Tatago ko na to. Asan parehas nito? Ito, asan parehas? Na to. Hindi na yan. Asan parehas nito? Na. Asan parehas nito? Dali, matapos na tayo, eh. Oh. Saan? Tapos na dito.